अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मेरे पास दो खबरें हैं और दो अगर मैं कहूँ कि रिपोर्ट्स हैं तो गलत नहीं होगा। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है उसके साथ है। और दोनों ही खबरें कोई अच्छी खबरें नहीं हैं पाकिस्तान के लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए। इन खबरों को जो है बाकायदा तौर पे आपके सामने रखने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट हासिल हो। तो पहली खबर तो ये है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उनकी तरफ से एक रिपोर्ट शाये की गई है जो कि साल 2024 से जिसका ताल्लुक है, और उसमें बताया गया है कि साल 2024 में कितने सहाफ़ी अपनी ड्यूटीज़ के दौरान शहीद हो गए हैं। तो मैं आपको ज़रा पढ़कर सुना देता हूँ कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या कहते हैं। कहते हैं कि जी 54 जर्नलिस्ट्स वर किल्ड वर्ल्ड वाइड वाइल कैरिंग आउट देयर वर्क और बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन इन 2024, a third of them by the Israeli army according to an annual report by the Reporters Without Borders। ये वो सहाफ़ी थे जो कि काम के दौरान अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हुए उनकी शहादत वाक़ई हुई, और उसमें मेजॉरिटी का ताल्लुक गज़ा से है, फ़लस्तीन से है, जिनको इजरायली फोर्सेस ने टारगेट किया, उनकी जानिब से उनको कत्ल किया गया या मारा गया ड्यूरिंग देयर ड्यूटीज़। और आगे मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू दी प्रेस फ्रीडम NGO, इजरायली आर्म फोर्सेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ 18 जर्नलिस्ट्स दिस ईयर, 16 इन गाजा एंड 2 इन लेबनान। तो इस बात की तो इजरायली फोर्सेस उनके हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से तरदीद भी कर दी गई है, लेकिन हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक मुस्तनद इदारा है और एक तंजीम है सहाफ़ियों की, जो कि सहाफ़ियों के हक़ के लिए, उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ हमेशा से उठाती रही है। इस बारे में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस भी दायर कर दिया है और वो भी इजराइल के ख़िलाफ़ किया है, और उसी के बाद इजराइल की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आई थी कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं और एक गलत फिगर कोट किया जा रहा है। इसी पर IFJ यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है और उसमें नंबर्स डिफरेंट हैं। इन्होंने बताया 54। वो लोग बताते हैं कि IFJ रिपोर्ट्स दैट 104 जर्नलिस्ट वर किल्ड वर्ल्ड वाइड इन 2024 विथ मोर देन हाफ ऑफ देम इन गजा। तकरीबन सेम बात वो भी कर रहे हैं कि इन्होंने भी यही बताया कि तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है वो गजा में शहीद हुए थे। ये वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कह रहे थे और यही बात IFJ भी कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कोट किया है नंबर वो है 104 सहाफ़ियों का, जो कि तकरीबन उसके डबल का है। तो वो इसमें डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इस वजह से है कि IFJ की रिपोर्ट के मुताबिक जितने जर्नलिस्ट्स भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान जान से चले गए हैं, तो उन्होंने उस नंबर को कोट किया है। जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है उन्होंने जिन लोगों के बारे में उनको सबूत और एविडेंस मिले हैं और बताया गया है विद इस तरह एविडेंस तस्वीर की शक्ल में होता है, तो उस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को कोट किया है कि भाई दौरान ड्यूटी जिनको मार दिया गया, मिसाल के तौर पर वो एक रिपोर्टिंग कर रहा है और मिसाइल आकर अटैक होता है और उसमें उनकी शहादत हो जाती है, तो उसको उन्होंने रिपोर्ट किया है। जबकि IFJ ने उन लोगों को रिपोर्ट किया है कि जो जर्नलिस्ट हैं, मिसाल के तौर पर जर्नलिस्ट है, अपनी ड्यूटी करके घर जा रहा है, उसको कत्ल कर दिया गया, तो उन्होंने इनको भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ये तो बहुत बता रहा है कि दुनिया में जर्नलिस्ट के लिए कितनी मुश्किलात हैं। ये जर्नलिज्म कोई आसान काम नहीं है, रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। हर तरह के ख़तरात आपको मोल लेने होते हैं, हर तरह की मौसम की ख़राबी होती है, जंग की सूरत हाल होती है, लेकिन आपको रिपोर्ट करना होता है। और ये इस बात का सबूत है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों अपनी जान से जा रहे हैं, लेकिन ये जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, अपनी खिदमत से पीछे नहीं हटते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं, ऐसे बहादुर और दिलेर सहाफ़ी हैं जो कि अपनी ड्यूटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जब भी पाकिस्तान पोल्यूशन की बात हो, पाकिस्तान बदअमनी की बात हो, करप्शन की बात हो, तो हम दुनिया में सबसे आगे होते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान जो है गज़ा से तो पीछे है, फ़लस्तीन से पीछे है, मगर बाकी दुनिया से वो काफ़ी आगे निकल गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि आफ्टर गज़ा the dead list places for journalists in 2024 were Pakistan with 7 deaths followed by Bangladesh and Mexico for 5 each। तो बांग्लादेश से भी हम आगे। बांग्लादेश में हमें याद है क्या हुआ था हसीना वाजिद के साथ, उसको कितनी अमवात हुई थी, किस
طریقے کے ساتھ جرنلسٹ جو ہے رپورٹنگ کر رہے تھے، ورلڈ وائڈ اس کو رپورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن وہاں پر بھی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی 2024 میں پاکستان کے اندر ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان صحافی کے لیے کتنا محفوظ ملک ہے، اور یہاں پر صحافی کتنے محفوظ ہیں، اور یہاں پر آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو کتنا سپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اگر ہوتا نا کہ غزہ کے بعد، کیونکہ وہاں پر تو جنگ کا ماحول ہے اور دنیا کی سب سے بدترین جنگ، جینوسائیڈ اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے، تو اس میں تو کوئی نہیں دیکھ رہے نا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، اور وہاں پر بمباری ہوتی ہے اور درجنوں لوگ ایک ہی جھٹکے میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وہاں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ہم تو کسی انٹرنیشنل جنگ کا حصہ نہیں ہے نا، انٹرنلی ہمارے معاملات کافی خراب ہیں، ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، لیکن ان حالات میں دنیا بھر میں 200 سے زائد ممالک میں جب ہم دوسرا نمبر ہمارا آتا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہاں، غزہ کے بعد اگر کشمیر کا دوسرا نام ہوتا جموں کشمیر کا، تو ہم کہتے کہ ہاں یار وہاں پر بھی ظلم و ستم ہے، بھارتی فورسز جو ہیں وہاں پر بہت ظلم کر رہی ہیں، بربریت کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر جرنلزم کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا افغانستان کا، ہم جب امن کی بات کرتے ہیں، بدامنی کی بات کرتے ہیں، افغانستان کا حوالہ دیتے ہیں، افغانستان میں بھی ہوتا تو اتنی حیرت نہیں ہوتی۔ حیرت اسی لیے ہونی چاہیے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں، جو کہ الحمدللہ ایک آزاد ملک ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ پاکستان کے لون لینے کے حوالے سے ایک بہت بری خبر آئی ہے حکومت کے لیے، اور یہ پہلے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ The World Bank has cancelled a $500 million loan to Pakistan due to unmet conditions, specifically regarding the renegotiation of power purchase agreements under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). تو پاکستان، یہ حکومت کا میرے خیال سے فیلئر ہے کہ ہم ان ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکے، اور ان جو ڈیمانڈس کی گئی تھی ورلڈ بینک کی جانب سے، ان کی نیگوسیشنز میں ہم ناکام رہے۔ جو سی پیک سے جن کا تعلق پاور جنریشن کمپنیز کا تعلق تھا اور وہ سی پیک کے زمرے میں آتی تھی، ان کے ساتھ نیگوسیشنز ناکام ہوئی۔ مزید فردر بھی اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پاکستان's energy sector remains a significant challenge with high electricity tariff and inefficient power agreements. The government had initially received a $400 million loan from the World Bank in June 2021, but failed to meet the conditions for the second tranche of $500 million. یہ بڑا افسوسناک ہے۔ 2021 میں آپ کو $400 ملین مل جاتے ہیں، اور آپ کو ایک کچھ کنڈیشنز کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے طے کرنی ہے، ان کے مطابق آپ نے پاور ایگریمنٹس کرنے ہیں، لیکن آپ وہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنا پر آپ کو جو 2 سال بعد مزید پیسے ملنے تھے، اور جس کا آپ تخمینے لگا کر بیٹھے تھے کہ ہمیں یہ بھی آ جائے گا، یہ بھی آ جائے گا، یہ بھی آ جائے گا، پھر ہمارا ملک ہم چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کا تخمینہ تھا کیا کہ ہم کیسے چلائیں گے۔ As a result, Pakistan will not receive any new budget support loan from the World Bank for the remainder of the current fiscal year. کچھ نہیں ملنے والا بھائی۔ This move could disrupt the government's financial plans, which had relied on securing $2 billion in loan to meet its fiscal target for the year. ابھی آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے درکار ہیں ایک گھر کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان 2 لاکھ روپوں میں آپ کو 50,000 روپے آپ کے روک لیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے اخراجات 2 لاکھ ہیں تو 1.5 لاکھ روپے میں تو کام نہیں ہوگا۔ یہ بہت الارمنگ ہے، بہت ہی پریشان کن ہے حکومت کے لیے کہ وہ اپنا آئندہ جو یہ سال ہے 2025 جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس میں اپنے معاملات کس طرح لے کر چلے گی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم لوگ تو یہ نعرے لگاتے ہیں، آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی سکرینز کے اوپر بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، مریم نواز صاحبہ اور باقی کیبنٹ ممبرز وہ چین کے دورے پر ہیں، مختلف لوگ ان سے بڑے پرتپاک استقبال ان کا کر رہے ہیں، بڑے اچھے سے ان کو مل رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، وزٹس کروا رہے ہیں، پریزنٹیشنز دے رہے ہیں، سب بڑے خوش ہیں، تالیاں لگا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جھپیاں پپیاں کس کام کی، جب وقت ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ اس پوزیشن میں آپ کا جو دوست ملک ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ سی پیک کے اوپر یہ تمام جو میجورٹی ہے جو اس کی وجہ بنی ہے یہ لون کینسل ہونے کی، وہ یہی وجہ بنی ہے کہ سی پیک سے ریلیٹڈ جو آپ کے منصوبے تھے ان میں آپ نے ری نیگوشیٹ کرنا تھا، جس کے اوپر آپ چائنا کو اعتماد میں لینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ چائنا
इस हुकूमत पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। अगर चाइना इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता तो बज़ाहिर तो वो उनको बड़े अच्छे से रिसीव करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, राइट। लेकिन हकीकत में जहाँ पर मौके की बात है, जहाँ पर साथ देने की बात है कि अपना कुछ थोड़ा नुकसान कर लिया या आपका कुछ उसकी वजह से फ़ायदा होने जा रहा है, तो वहाँ पर चाइना बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। क्यों? क्योंकि उनको अपने लोगों के मफादात अजीज़ हैं, और यही कौमें होती हैं जो कि अपने लोगों के मफादात को प्रायोरिटी देती हैं, इसीलिए दुनिया इनकी इज्जत करती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से इस बारे में क्या राय आती है, क्या रिमार्क्स आते हैं, और अपने नाम नहाद मीडिया से ये तवक्को करते हैं कि वो एटलीस्ट इन रिपोर्ट्स पर बात ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।